पचारि पान तो पान रे मो बंगाली पान पान तो पान रे मो बंगाली पान माँ विवाह काले देखे पुओ जनम माँ विवाह काले देखे पुओ जनम पान तो पान रे मो बंगाली पान पान तो पान रे मो बंगाली पान माँ विवाह काले देखे पुओ जनम ए प्रश्न उत्तर मते देव बुझाई ए प्रश्न उत्तर मते देव बुझाई शुणुवे सबाजने मन कन दे मुना तुथी गायक तही मुना तुथी भैया ओ कौन आउथरे पचारिलु पान तो पान पान तो पान बंगाली पान माँ विवाह काले पुओ जनम बोपा माँ विवाह दे ब्राह्मण मंत्र सब ठीक है एटा कले केतना दो 20 टका दे 20 टका दो 20 टका दे सेटा कइनो नले सूज क देई न कइ पारु ल न तो प्रश्न उत्तर मु कइ देले सुजे दी जे मागिले दोनो मु कोन ठीक दोने मन करन दे आउ पचारी कथा देवा बुझाई हई हई पान तो पान गिरे कटी की पान पान तो पान गिरे बंगाली पान माँ भी भागाड़े रे पुओ जनम पचारी कथा देउछि कहि महाभारत बाबू लेखा होई व्यास कहती गणेश देखती से गणेश पाद तले मो कोटि प्रणति ज्ञानर भंडार अटंती वेद व्यास जहांक मुखरु शास्त्र होइछि अशेष अरे सब पुराण बाबू देखो एकाठी कले भारत पुराण पुआणी थोइले अष्टादश पुराण थोइले नहीं भारत पुराण आर पटे रखिले नहीं जेते बेले बाबू गोदन रे कले महाभारत भारी होइला से काले अरे सब पुराण ठारू भारी हेबारु जान महाभारत बोली तार होइला नाम से महाभारत कथा रे सुण मन देई माँ विवाह काले पुओ जन्मी अछई अर्जुन कर माँ अटंती कुंती अर्जुन कर माँ अटंती कुंती कुंती की देख 7 वर्ष होइछि दुर्वासा ऋषि की कुंती सेवा कले तो सोरे दुर्वासा जोपा मारी देले जोपा मारी धरी कुंती मने भाबिले सत कहिले कि ऋषि मिछ कहिले परीक्षा करी बोली रे भाबिले जपा माला धरी कुंती नदी को गले स्नान शौच सारिण जे कुंती जपा माला टाकू हतरे धरती सूर्य देवता कुरे कले स्वरण पहुंची गले पासरे तपन अरे 7 वर्ष मात्र देख होइछि कुंती सहजे होई नाही तेर दोभती सूर्य देवता कुंती कर्ण पथे देले अक्षय बीर्ज पड़िला कुंती कानरे भाया अर्जुन माँ होती कुंती माँ कुंती मो तुंटर होनी कुंती आंक माँ कुंती की 7 वर्ष होइतिला माँ को 7 वर्ष सब 7 वर्ष मज्जा पुराण मन दे 7 वर्ष समय आंक माँ कुंती दुर्वासा ऋषि की सेवा कले कौन पे सेवा कले कौन मैं तार कौन फायदा नहीं एबे जो झड़ी पवन हलानी से समय एपटे हला हुडु 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 हमर सेपटे हला फाइलिनी एमति तो आज के 20 वर्ष भीतर की 20 टा फाइलिनी हलानी 19 मसिया चाली अंकर सेड हुडु हुडु अंकर एडे मोडु मोडु तंकर सेड कुड़ कुड़
ए जो एबे जेमति झड़ी बात्या होनी से समय एमती गोटे झड़ी पवन बात्या है जो बात्या पवन रे दुर्वासा ऋषि आश्रम भांगी गला ताळ गोटा खुंती चारटा पति थिले जे पवन नय उड़े फिंगा छातर पेलु शाळ उड़ी गला याडा झड़ी वर्षा होछि दुर्वासा भाबिले मु रहिबि कि उठी पाखरे कृतभोज राजा जागिरी कहले बोले हे राजा ए चतुर्मासटा मते रहिया पे घर खंडे दियो वर्षा झड़ी छाडी गेले मु आश्रम को चली मते दुर्वासा ऋषि कोन मुंडी हेले दुर्वासा ऋषि कोन कले दुर्वासा ऋषि कुंतभोज कहले हे ऋषिवर निश्चित भारे तुमको मु आश्रय खंडे दउछि कुंती की डाकी गले बोले कुंती मु तो राजकार्य रहि मते समय मिलिबनी दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी तांको पाखे रहि तू दिन राति सेवा करी रहिले कुंती सेवा कले तांको पाखे रहि करी चतुर्मास सरी गला दुर्वासा ऋषि कोन कले कहले हे राजा तो वर्षा झड़ी छड़ी गला मु एतर कुंतभोज राजा हेले दुर्वासा जिमिति जीवा समय कुंती कोन भाबले के जाने ऋषि पछरे पछरे गोडे दुर्वासा जुआडे ऋषि छिया कुंती मधे छिया दुर्वासा देखिले कुंती आसुची बोले हेले कुंती तू कोन मो पछरे गोडछु ए कुंती के ला तू कोन मो पछरे जाउ तू करु जा जा हइलो कुंती मुंदो बाबाजी नुको हइलो कुंती मुंदो बाजी लोग बाबाजी हैं आ मो पाखरे किसो अछि लोग कुंती तू सिंज हो तुझे बाबाजी लोग को मोडी किसो अछि लो मोडी ढाली दुर्वासा बोले मु तो बाबाजी लोग बाबाजी लोग कोन अछि तू तो राजा झियो तते कोन धन सम्पत्ति अभाव की तते किस अभाव तते केवल अभाव दे देले कहिले जपमाली धरि इंद्र चंद्र सूर्य जा बुझतो जो पुरुष तोर इच्छा हला जेतोल डाकु जे डाके सेतोल धारल कराइबो हैला गली कुंती मन खराब करना माउला देती बेली अंको माउ राती जाके सोई न आ माउ निद हो की बोले राती बाइले बे पिलाने में स्कूल जाइते केतलो निदु जाइते आ मार केतलो को परीक्षाडा हबो ओ टिकटु मोर बोले एले आ माउ केतलो कोडी परीक्षाडा पडिवारी निद बाती बाइले बोर्ड परीक्षा छ मारो टेस्ट करी आउ अंको मा कोन कले आ मा कोन कले अरे प्रभात स्नान सारी तो जननी नदीर कूल को उठिले धाती गाधे बगैले बोले सूर्य तो छंदी जपा मालिला कागु डाकी अरे समय सूर्य उदय हेउथिले ए समय सूर्य उदय हेउथिले परखी बोले चिंतिले कुंती सही देला है तब मारो दिली सही तुम बस राग ना बाया ओ अरे सूर्य देवता जिमती पहुंची गले तांको मा जपमाली धरि डाकी देले जपमाली दुर्वासा ऋषिଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟथा ହେଲାନି ए सूर्य देवाय आकाश मार्गରୁ आसी ଆମର ହଳି ମଣିଷ ରୂପ ଧରି କୁନ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି गले ता बोले जदी फेरी गिरी जीवी ऋषि अभिशाप पड़ी जी ऋषि रवाद अभिशाप दुर्वासा ऋषि अभिशाप पड़ी जी अभिशाप पड़ियो मो पे औ सूर्य बोले जदी तू गोटे काम कर 7 वर्षर झियो आ कोन करी तू तो मना कर तू गोटे काम करे रजवती हेइनु ताले तोरो कांडटिए देख कोई करी नहीं कोई करी कोई नहीं पूजो काढिबिनी गई काढिबिनी हला तमन खाली कान टिके देखो मो तो कान देखाबो कि मो तो कान पाछिनी कान रु काढा गई काढिबो ना पूजो काढ हौ ये कोन कले कुंती भाबिले हौ मो तो कान देखाबो कि बोले ये कोन कले सूर्य देवता रा कांडा देखाइ दे हां कांडा देखाइ देले आज्ञा कुंती करना पते रे तो सूर्य देवता कोन कले तो माग किनी मजा नहीं थी बिली बिला कही तेरी रे तुम्हारा रे तो मौसरा रे तो भरभरा रे
ଆଙ୍କ ମା କଣ କଲେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସିଲେ ଭାବିଲେ ତ ଫେରିକି ଯାଇପାରିବେନି ଆଙ୍କ ମାର କାନରେ କଣ କଲେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ହେଲେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଉଛି କ୍ଷୟ ନାହିଁ ସିଏ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଆଙ୍କ ମାର କାନ ବାଟେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା କାନ ବାଟେ ଆ ମାର କାନରୁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ତୋର କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଡାବା ମାରା କଥା କହ ଯୋଉଟା କହୁ ସତ କଥା କହ ସେ ଡାବା ମାରା ଆଡୁଆ ତାଡୁଆ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଆ ନ ହରି ମୂର୍ଖ ପିଲା ମୁଁ କଣ ଡାବା ମରା କଥା କହିଲି ଡାବା ମାରା ହରି ଆ ମା ବି କାନ ବାଟେ କି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କରିବେ ରେ ଅରେ ମା କୋନ ରେ ରହରେ ବସ ରାଗ ଶୁଣି ଏ ଶୁଣୁ ନା ତମ ରାଗ ପାଞ୍ଚ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଇଆଡା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର କଣ ପାଇଁ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ପାଇଁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନିଲେ ବୋପା ଭାଇ 5-25 ବୋପା ଭାଇ ବଇଛ ଆମେ କି ମୁଁ ଜିନ୍ତି ଆଇଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମତେ କୁଡାଡି ଆଣି ଦିଅ ଜଣେ ବିସ୍କୁଟ କୁଡାଡି ଆଣିଦେଲେ ଖାଇଲେ ଉପର ଘରଟା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଡେଙ୍ଗ ଫେନୁ ଲାଗିଛି ମୁତେ ଡେଇକି ଶୋଇ ପଡିଲି ବାଏ ବାଏ କରି ଓହୋ ସେ ବିସ୍କୁଟଟା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି ଅତୁରି ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲି କାଇଁ ବୋଲଛ କଣ ଏଠି ରଙ୍ଗ ପେମ୍ପୁଡି ଧାରି ଲାଗି ଯାଇଛି ଆଉ ରଙ୍ଗ ପେମ୍ପୁଡି ଧାରି ଲାଗିଲେ ମୁଁ ନିଦ ବାଉଳରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ସେ ପିମ୍ପୁଡି ତାଳିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଇରୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡି ଆଇଲା ମୋ କାନ ଭିତରେ ପଇଗଲା କାନ ଭିତରେ ପଇକି ରଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡିଟା କାନ ଗିଟକୁ ଚୋବେଇ ଦେଲା ଯେ ହାଳୁଟି ପାଣି ମାରିଲି କାନରେ ଢାଳ ପାଣି ନାଇଁ ତ ମାଉଥାଇ ଖାଉଥାଇ ଢାଳ ପାଣି ରହିବ ଗଣ୍ଡରେ ନ ହବା କଥା ଖାଲି ମାଉଥାଇ ଖାଉଥାଇ ଏମିତି କରିକି 4 ଢାଳ ପାଣି ଓଦାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମୋର କାନୁଟା ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟୁଛି ଛାର ପିମ୍ପୁଡିଟା ମୋ କାନରେ ପଇଲା ଯେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲିନି आ माँ जदि कान बाटे गोटे पिलाटी जन्म कला बेला आ माँ भल संभाल यार यार मूर्ख पिला एते कहबाकू सेते जा पुराण लगौ भलो शास्त्र पढ़छु तू ओरे मामू काणे इंदे होई रे भलो तू लोक को पूछौ छु कोन न बुझे रे पुट बोले पप्पा संभाली होनी कान बाटा माँ पिलाटी जन्म कजी बेले कोन भल संभाल लाइली कोइ भल खराब कहि याडा अरे कान बाटा जन्म हिथिला बोली पुओटार नाम दिथिले कर्ण कर्ण कानरू जन्म हिथिला बोली पुओटार नाम दिथिले कर्ण सत करियो ये को पंचायत रे जान जो ये कान बाटे की पिला जन्म करियो अरे आंको मां जन्म करछोती हेला हमार भल नटरे फुटिला के कहियो कान बाटे जन विश्वास करे नटरे फुटिला बोली कहि अरे सुने हां हां आंको मां भाबिले मु तो विवाही शाशु घर जाई भइतार जाई 7 वर्षर झियो 7 वर्ष स्वामी मुख देखिनी भइता मुह देखिनी पिलाटी पाइ देली कान बाटे पिलाटी जन्म होला जदी धरि गिरी घर को जीवी साई पड़िसा पचारी हां छियलो एबे नटरीडा कोड फुटिला ल तोर बोली कहि मूर्ख बिला आ ओ ता मां पैसरा लटू आ ता मां भाई नटरी नै कोन हम भाई लटू पिला लटू अछि रे एला नटरी बाहुर दिना जतळ आ कोन करियो हेले आंको मां भाबिले आ घर को नेबिनी घरु आउ नेबिनी से पिलाडा घर को नेले घरु नेले अरे लज्जा पाइबारी ए मंजू सारे भरी नदी सोते भसाइले झटती दइवरे दइव भैया ओ पिलाडा घर को नेलेनी घरु काने आंको मां कोन कोन उठे पेढी आनी पेढी रे से पिलाडा रखी देले सील पके देले पेढी भीतर रखी ता लगेई से कान ताकू नदी रे कोन कोन भसे नदी गोरे भसे देले रहि जा तू कहि पळू मु हम करी पळई जोडा मनित नेला 5-25 बोपा भाई सुन जदी तोर धरि पकई बिडी हां कोंडा धरि पकई बोपा अंगोइले नदी सतरे पेढी रे पकई देगिरी कान बाटे पिलाडा जन्म कले हां घर को तो नेले लाज लागियो पिला जन्म करबी बोले के तो सत करिवनी नहीं दो सासुर जानी पिलाटी को ढोल बोले किएले मते किए ले सत करिवनी बोली भाबिले न नै कि पेढी रे भर्ती के नदी रे भसे नदी उडा रे पेढी कोडु आइला पेढी कोडु आइला तू खाली पेटीला आ मा तो खाले जाईथिला तो जे गलाडू तो पेढी धरी जाई ना पेढी नहीं दप्पा मारला नहीं थिला आ मा पेढी कोडु आइला से नदी बाया साबुन पेढी पिला रहियो गिलो बाया आलू आलू हो तो मुंडुटा को मानिले मो मुंडुडा तू कोन मानुआ बरमपुर 5 स्टार होटल वाला मो मुंडो मागिला मु दिल्ली पळेली आ कौन 5 स्टार होटल वाला तो 5 स्टार होटल वाला मो मुंडो मागिला नाटो नागी दिला बेला भाई तू मुंडो देई दे बोले मु देबिनी तार होटल कोन हिसाब पत्र करिया किछि नाही तार होटल भलो चालियो छेचड़ा करी बेली कहलु मु पळी आइली हेली भाकुर मुंडा तो बहुत दूर अरे
আরে শুনে এই কথা কোনি ভালো কথাটি পচারলু লোকেসিনা পুরাণ লেখা ହେଇଗଲା ଆମେ ମତେ କହୁଥିଲେ ପେଢିରେ ବସିଥିଲେ ପଚାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ ପେଢି କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ମା ତ ଦପା ମାରିଲା ନେଇଥିଲା ସେଟା ତ ନଦୀ ଆଡେ ଆମ ପେଢି କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ବାସ୍ अरे काठ पेढ़ी नहीं लुहा पेढ़ी नहीं सुना पेढ़ी नहीं कि रूपा पेढ़ी नहीं कि साबुन पेढ़ी नहीं अरे माटी मंजुषा आ माग 7 वर्ष समय कादो माटी रे खेलिबा समय कादो चकुडी कादो माटी गोटे पेढ़ी तैयार कले लामा कुंभार बागरे के दिन थिला अरे सुन अरे तो राखो न तुम राखो नहीं बसबी माथले रे रो नहीं रो कहतिला हेले से जो कादरे कादो माटी पेटी तैयार कले कादरे पेढ़ी गला हेले से कादो पेढ़ी भितरे कोन कले आंको मा से पिलाडा उस्वाई देगी ताको नतरे बसै पिलाडा मर जाई थी आ रहियो पेढ़ी भीतर थाऊ ओके कादो पेढ़ी भीतर रखिले फिर कादो पेटा पानी रे रही एबे हमें गणेश महापुटा करथिले गणेश महापुटा कले गणेश महापुटा नेगिरी भसेले से महापुटा सींडिया का थिबो ना मिल जाइतियो आ मिल जाता माडा की अरे सुने हां तो मा मिली की पड़े नहीं अरे से कादो पेटा भांगिलन किनी भांगिलन हां काहे की भांगिलन पचन काहे भांगिलन बस ये जो आंको मा जो कादो पेटा करथिले जे पानी रे बतुरी भांगिलन कोन भाई भांगिलानी आंको मा जो कानवाडे पिलाटा जन्म करनथिले हां करनु हां हेले सूर्य विचार करिए तो 7 वर्षर झियो 7 वर्षर पिला कानवाडे पिलाटा जन्म करदेला कानवाडे पिला जन्म कर न खाले तो पिलाटा बंचीबोनी हां ए न खाले तो बंची पारिबोनी हेले मा खिरो डाबा मुल खिरो खइ दु कबिला तो तिला गिरे डाबा मुल खिरो नथिला कबिला रे पे सब डाबा मुल तिला डाबा मुल तू कई कई पळे जे आ मा तो 7 वर्ष अरे सेले विचार कले ये सूर्य विचार कले तो 7 वर्षर झियो 7 वर्षर झियो क्षीर देई पारिबोनी अरे प्रकृत आ 7 वर्षर छोडा उडे क्षीर देई पारिबो कि केबे खिरो किन दे दो हेले सूर्य विचार कले तो क्षीर देई पारिबोनी देई पारिबो जे क्षीर न खाइ दे पिलाटी बंचीबोनी ये कोन कले सूर्य देवता कोन कले कानर तांकर जो अमृत कुंडल दीडा थिले किए सूर्य जो लगैथिले तांकर कानर अमृत कुंडल दीडा बाहर करी कर्णर कानरे लगैथिले ओहो आकु लगैथिले ताको भूक हो कांदिला मात्र के से कुंडल रु आपे आपे अमृत धरि से पाटी की आयो अमृत खाइ गिरी पिलाटी बढी एनु करी जो सूर्य जो कुंडल दीडा देथिले कर्णर कानरे लगै दिथिले से कुंडल तो सूर्यंकर कुंडल उत्ताप सिमिति पेडी भितरे सुआई देले से कुंडल रु उत्ताप रे कादो बेटा पुडी हे संभारा हंडी बोले जल्दी टाणो ही जाउची माटी पेटा मते टाणो हेला आ पानी गलियो कुमार लोक हंडी फिरी हेला वाला पुडी तो गला नियारे जल्दी पुडीले होची सिमिति टाणो हे रंग तरतर हेला हेले याकमा विचार कले ऊपर मंगरे हसेले तळ मंगरे गाधौचंदी राधा धृतराष्ट्रकर सारथी होची अतिरथ तांको स्त्री होची राधा ये जो ऊपर मंगरे भासिला जाई से तळ मंगरे से राधा गाधौ ता पागरे पेटा जाई लागिला आडी जाईगिनी नागियोला जिमिति लागिला से देखिले कोन अछि पेटा भीतर देखिला पेटा भांगिरी कालो पिलाडी अछि भाबिले मु त आंटू गुडी मोर पुओ छियो किछि नथिला तो पिला मते विधाता मते आगा दी जानि कि मते दे मते मोरागा पिला मो आई चोकार पिला मोरागा पिला आंको मार हृदयटा पत्थर नाही रे मारियाउ खाली स्पंड बिरी काना आउ आंको मार हृदयटा नाने पिलाटी जन्म करी केबे बसेबो केबे किए धन्य रे तो मा संसार तोर होलिया माडी के नथियो रे तो मार बिरी हेले राधा ने गिरी पाळी थिले से पिलाटा को ताना देले राधे हां 10 वर्ष बितिला आंको मा को 7 वर्ष होइतिला 7 वर्ष बितिला 10 वर्ष 10 7 17 वर्ष हला तो तोरे के नाम पंडु सहित विवाह होइला माता कुंती दया ओ 7 वर्ष रे जो पिलाटा को जन्म करथिले का कर्णु 10 वर्ष हला पर उतरे पंडु को विवाह हला आंको मा पंडु विवाह आंको बापा मा करो हाथ गंठी बेले बापा मा करो हाथ गंठी बेले ये जो कानवाटे जन्म होइतिला पिलाटा ताको 10 वर्ष हे गलानी बोले सियाडे सिना सूर्य उरसरे जन्म करथिले 7 वर्ष रे 17 वर्ष हला पर उतरे पंडु को विवाह हला हाथ गंठी पड़ी बाकी पड़छथि लोक भोजी भात खाउछथि सब चल
हेले ये जो कानवाटे पिलाडा जन्म होइतिरा याडे मां विवाह होची पुओ सेठी बेदी पाखरे बाटी खेलुची किमिति दृश्य बापा मां कर हाथ गंठी बेले आरो जो बड़ भाई ना कर्ण झांकु थिले छामुंडिया आखी कहि छला कंकड़ा गात नदी रे कंकड़ा गात टेंगा माछ बोली धरी पकाइली अर्जुन मोर हाथ कहि तम घर सरले याडे सुने तू प्रश्न पचारिथिलु कोन पान तो पान बंगाली पान मां विवाह काले पुओ जन्म पान तो पान बंगाली पान मां विवाह काले पुओ जन्म अरे पान तो पान कि रे बंगाली पान अरे कुंती विवाह काले देखे कर्ण जन्म कुंती पंडु को विवाह लाले को कर्ण जन्म हेकि बेदी पाखरे बसिथिला हला ना नाही कोडी 20 टंका दे तापरे पछे 20 दे तापरे हला ना नाही 20 डान देवी तू पचारथिल पान तो पान बंगाली पान मां विवाह काले पुओ जन्म कुंती विवाह लाले को कर्ण जन्म हिची नाही रे पैसा ना तोर मन तो हला मोर मूर्ख पिला जोटा कहले तोर मन तो नि रबो एंदी पो मन नितिया पिला ढागिया तू नाही रे सेडा कुपुत्र जन्म हेछि ना मु सुपुत्र कहिछि ओ विवाह काले हां बोले आकु से 10 वर्ष हे गेला ना बोले बेदी ऊपर बसतिया के बेदी ऊपर आ बैठियो मूर्ख पिला बेदी ऊपर के लिखे पिला जन्म हां हाथ गंडी पड़तियो ब्राह्मण मंत्र श्लोक पड़तियो पिला जन्म ओहो मां विवाह काले अच्छी मु बता जिवेले उत्तर नाही अच्छी उत्तर पुराण राग अछि कथाटा हला नाही मन पाइला ने हे मन कर्ण देई हां जेबे न हेला बाया तो एबे देउछि बुझाई हां अरे पान तो पान कि रे बंगाली पान मां विवाह काले कि रे पुओ ठीकी महाभारत रे मन पाइला नाही रामायण कथा तो तेरे भी बुझाई अरे मंद कर्ण बोली रे दुई ऋषि थिले मंद कर्ण बोली दुई ऋषि थिले अरे मन करे बसी तपस्या करुथिले गाई गोटिए ऋषि रखी थांती से गाई ताकू ऋषि जे दुहंती क्षीर पीरे ऋषि दिन काटंती एक दिन गाई ताकू देले दुही चुली पर क्षीर हांडी देले बसाई हई हई तपस्यारू आसिले पीबी बोली तपस्यारे बसी गले तांती ए समय एक सर्परे आसिला ए समय तक्षक सर्परे आसिला क्षीर हांडी भितरे विष छाड़ी देला विष छाड़ी न सर्प गला पलाई चाल परे बेंग बसी देखो चंडाल बेंगरे केड़े कर्म कला से ऋषि खाई चंडाल सर्परे केड़े कर्म कला से ऋषि खाई खाद्ୟରେ विष छाड़िला ऋषि देवे तपस्यारू आसिले क्षीर पीदेले निश्चय मरिले सहजे बेंग जन्म अटई मोर मो जीवनटा गले जाऊ एठार एतिकी बोली बेंग विचार कला से क्षीर हांडी भितर कुटे पड़िला क्षीर रे पड़ी बेंग छाड़िला प्राण तपस्यारू आसिले से मन कर्ण देखिले बेंग जे मरी पड़िछि क्रोध होइले देख दुई जति रागरे अभिशाप ताहाकु देले अभिशाप मंद चिंता करी देबे पड़िथिबु बोइले सात जन्म पर्यंत तू बेंग होइबु उपकार करी देबे पड़िथिबु अइहारे सुंदरी कन्या होइरे बेंग हेबु जन्म
ଆମ୍ଭର ବଚନଟା ରହିବ ଆନ ବାୟା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ମା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦକର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ଦି ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ବନସ୍ତରେ ରହିକି ତପସ୍ୟା କରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମନ୍ଦ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦି ଜଣ ବନସ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଗାଈ କଣ କ୍ଷୀର ସୋସାଇଟି କରିବେ ନାହିଁ ଆରେ ସେମାନେ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା ଦୁହନ୍ତି ଯେତିକି କ୍ଷୀର ହେଲା କେବଳ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇକି ରହନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇକି ରହିବେ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫଳମୂଳ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ କେବଳ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇକି ରହିବେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ଗାଈଟାକୁ ଦୁହିଁ ଦେଲେ ଚୁଲି ଉପରେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିଟା ବସିଥିବ ସିଝିଥିବ ତପସ୍ୟାରୁ ଆସିଲେ ପିଇବେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବେ ଧ୍ୟାନରୁ ଆସିବେ ପିଇବେ ଚୁଲି ଉପରେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିଟା ବସିଛି ବାହାରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ତକ୍ଷକ ସର୍ପ କଣ କଲା ଆସି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲା ରହିଯାଏ ତୁ କହି ପଳେ ମୁଁ ହଁ କରି ଯୋଉଟା ମନିତ ହବ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିକି ଧରି ପକେଇବା କଣ ହେଲା ତକ୍ଷକ ସର୍ପ ଯାଇକିରି କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏ ତକ୍ଷକ ସର୍ପର ସେ ମନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଋଷିର କଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଯେ ଯାଉଥିଲା ଖୋଳି ଖୋଳି ପଚାରୁନି ଏବେ ଆମେ କାଦିଲେ ମାଡ଼ଳ ହେଇଦିଆ ବେଲେ ସେ ଏମତିକି ବାଡ଼େଇକି ପିଟିଅ ମାରିବ ହେଲେ ଆଗ ଦିନର କଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଯେ ଏ ମନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଋଷିକି ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ପ ଗଲା ଓ କାହିଁକି ବିଷ ଛାଡ଼ିଲା ଆରେ କାହିଁକି ବିଷ ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଈ ରଖିଛେ ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ନା ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ମେଣ୍ଢା ରଖିଥିଲା ହେଲେ ଗାଈଟାକୁ ଇଏ କଣ କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଗାଈ ରଖୁଛେ ଦୁହିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଚିରଟି କଣ କରୁଛେ ତଳେ ପକଉଛେ କ୍ଷୀର ଟୋପାଟେ ତାପରେ ଆମେ କଳସିକି ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଟୋପାଟା ପଡୁଛି ପୃଥିବୀ ଧରିଛନ୍ତି କିଏ ସିନା ବାସୁକି ସର୍ପକୁ ସେ କ୍ଷୀରଟା ମିଳୁଛି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଈ ଦୁହିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଟୋପାଟି କୋଉଠି ପକଉଛେ ତଳେ ପକଉଛେ କଳସିକି ହେଲେ ସେ ଟୋପାଟା କ୍ଷୀର ଟୋପାଟା ମିଳୁଛି କାହାକୁ ନା ବାସୁକି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦକର୍ଣ୍ଣ ଦି ଭାଇ ଯୋଉ ଗାଈ ଦୁହନ୍ତି ତଳେ ନ ପକଉ ସବୁ ଯାକ କଳସିକି ଦୁହନ୍ତି ବାସୁକି ବିଚାର କଲେ ସଂସାରଟି ଯାକ ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ସମର୍ପଣ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଋଷିର ଏଡେ ବଡ ଗର୍ବ ଯେ ଟୋପାଟି ହେଲେ ଦିନ କେବେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦଉନି ଠିକ ଅଛି ତକ୍ଷକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଏ ତକ୍ଷ ଆଜି ଯାଇକି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଆଉ ଦି ଭାଇକି ମାରିକି ଆସିବୁ ତକ୍ଷକ ବିଚାର କଲା ମାରିଲା ସମୟରେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ ଦେଖିଲା ଦି ଭାଇ ଯା ନାହାନ୍ତି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିଟା ତ ବସି କ୍ଷୀର ତ ପିଇବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବିଷ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଥିବେ ପିଇ ଦେଲା ମାତ୍ର ଦି ଜଣ ଯାକ ଏତିକି ବିଚାର ବିଷ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଗଲା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଚାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ବସିଛି ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଦେଲା ଚଣ୍ଡାଳ ସର୍ପ କେଡେ କର୍ମ କଲାରେ ମିଶିଗଲା କ୍ଷୀରରେ ଜଣା ପଡିବନି ପିଇଦେବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମରିଯିବେ ମୁଁ ତ ବେଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଦିନକୁ 6 ଥର ଜନ୍ମ ହେବି 9 ଥର ମରିବି ମୁଁ ବେଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲେ ମୋର କଣ ବା ମୁଁ ଲୋକର ଉପକାର କରିପାରିବି କିଛି ନାହିଁ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରଖିବି ମୋ ଜୀବନ ଗଲେ ଯାଉ ଋଷିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଋଷିଙ୍କର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ରହୁ ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଠିକ ବେଙ୍ଗଟି ହେଇକି କଣଟା କରିବି କଣ କରି ବେଙ୍ଗ ଏ ଋଷିଙ୍କର ଜୀବନ ରଖିବି ବେଙ୍ଗ କଣ କଲା ତାତଲା କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ରହିବ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିରେ ପଡିକି ବେଙ୍ଗ ରହିବ ଫୁଲିକିରି କି ତାତଲା କିରେ ବେଙ୍ଗ ପල්ଲେ ରହିବ କୁଳ ଋଷି ଆସିଲା ବେଙ୍ଗଟା ମରିକିରି ଯଦି ପଡି ନଥାନ୍ତା ଦି ଭାଇ ଯାକ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସାପ ଗରଣରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ବେଙ୍ଗଟା ପଡିଛି ଦେଖିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ କେତେ କର୍ମ କଲୁ ଉପବାସ ରଖିଦେଲୁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରି ପଡିଥିବୁ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗ ଯଦି ଆମର ଉପକାର କରିକି ପଡିଥିବୁ ସାନ ଭାଇ ବିଚାର କଲେ ଭାଇ ନା ଯଦି ଆମେ ଉପକାରରେ ପଡିଥିବୁ ଆମକୁ ଅଭିଶାପଟା ପଡିଯିବ ତେଣୁ ଅଥରେ ସେ ବର ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉପକାରରେ ପଡିଥିବୁ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟି ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହବ ରହିଯା ହେଲେ ଋଷିଙ୍କର କହି କହିଲା ଆମେ ହଁ ହଁ କରି କହିଛି ଯୋଉଟା ମନିତ ହବ ଭିଡି ଧଦେଇ ବୋଲି କହିଲି ପରା ସେ ବେଙ୍ଗ ପଡିଗଲା କ୍ଷୀରରେ ଆଗେ ମନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯଦି ଖରାପ କର୍ମରେ ପଡିଥିବୁ ହେଲେ 7 ଜଣ ମରିଯିବ ଗୀତ ହବ ଯଦି ଭଲ କର୍ମରେ ପଡିଥିବୁ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଝିଅ ହେଲେ ବେଙ୍ଗ ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଗେ ତ ମନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଋଷି ବାବାଜୀ ଲୋକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଋଷି ବାବାଜୀ ଲୋକ କି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ଆମର ଶିଶୁ ହେଇକିରି ସେବା ଯତ୍ନ କରୁ ବୋଲି ଆଗେ ତ ମନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଋଷି ବାଜି ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ମାଇ ପିଲା କଣ ଦରକାର
ବାଜି ଲୋକକୁ ସୁନ୍ଦର ମାଇପିଲା କଣ ଦରକାର? ନାଇଁ ବାବାଜୀ ଲୋକକୁ ସୁନ୍ଦର ମାଇପିଲା କଣ ଦରକାର? ଆରେ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ତୁ କହୁନୁ? ଏ ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଟାକୁ ତୁ ଝିଅ ହେଇଯା ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଅ ହେଇଯା ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ? ପୁଅ ହେଇଯା ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ? ଝିଅ କାଣ କହିଲେ? ବାସ୍ ବାସ୍ ଶୁଣ କାହିଁକି ତାକୁ ଝିଅ ହେଇଯା ବୋଲି କହିଲେ? କାହିଁକି ତାକୁ ଝିଅ ହେଇଯା ବୋଲି କହିଲେ? ଆରେ ଋଷି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବେ ଫୁଲିଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏ ଯୋଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଋଷି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ କ୍ଷୀରରେ ପଡିକି ମରିକିରି ବେଙ୍ଗଟା ଫୁଲିକିରି ଚିତ୍ତି ହେଇକିରି ଭାସୁଛି। ଏ ଋଷି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମାଇ ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲି ମରିଗଲେ ଚିତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିଯିବ ବେଙ୍ଗଟା କହୁନାହାନ୍ତି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ବୋଲିକିରି, ବେଙ୍ଗଟା ଫୁଲିଗଲେ ଚିତ୍ତି ହେଇଯିବ, ଚିତ୍ତି ହେଇକିରି ଭାସୁଛି। ଋଷି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମାଇ ବେଙ୍ଗ। ଓହୋ ମାଇ ବେଙ୍ଗ। ତାକୁ ଝିଅ ହେଇଯା ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ଅଣ୍ଡା ବେଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଅ ହେଇଯା ବୋଲିକିରି କହିଥାନ୍ତେ। ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତାକୁ ଝିଅ ହେଇଯା। ଆରେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ବେଙ୍ଗରୁ ଯେଣୁ କନ୍ୟା ହେଲା ଜନମ, ବେଙ୍ଗାବତୀ ବୋଲି ଦେଲେ ତାର ନାମ। ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ରହିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ସେ ବଢିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଛି ଯୁବତୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଛି ଯୁବତୀ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହୋଇ ବଡ଼ ସେ ହୋଇଛି। ଇଏ କଣ କଲା? ଋଷି ଆଶ୍ରମ ରହିକିରି ବଡ ହେଲା, ଯୁବତୀ ସମୟ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଋଷି ସେଇଠି କହିଲେ ବୋଲେ ଝିଅ ବେଙ୍ଗାବତୀ ଆଲୋମା ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ଏବେ ତ ବଡ ହେଲୁଣି ମା, ମୋର ତ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି, ଆଉ ବନସ୍ତରେ ବୁଲିକିରି ମା ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ମୋର ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ। ନା ନାହିଁ, ଏଣୁ କରି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ତୁ ନୀତି ମତେ ଫୁଲ ଗଣ୍ଡେ ତୋଳିକିରି ଆଣିକି ଦେବୁ। ବନସ୍ତରୁ ଫୁଲ ଗଣ୍ଡେ ତୋଳିକି ଆଣିକିରି ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷିଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ବୁଲି ବୁଲି ବନସ୍ତେ ଫୁଲ ତୋଳଇ, ଋଷିଙ୍କର ଦେଖ ହେ ଆଦେଶ ନେଇ ବନସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ଫୁଲ ତୋଳଇ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ଆଣଇ, ଫୁଲ ଆଣି ଦେଖ ଋଷିଙ୍କି ଦିଅଇ। ଦିନେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ଫୁଲ ତୋଳି ଯାଇଛି, କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବାଳି ନୃପତି, ମୃଗୟାକୁ ସେବନକୁ ଯାଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗାବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଣ ଦେଲା, ଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଛି ରେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଛି ରେ ନାରୀ। ମନରେ ବିଚାର, আরে বাড়ি রাজা দেখো মনরে বিচারি এতে সুন্দরী মু হিন্দে দেখিছি এভଳି সুন্দরী মু কাহি ন দেখিছি বেঙ্গাবতী রূপে মোহিত হইলা বেঙ্গাবতী পাশে যাই পৌঁছিলা কাহার ঝিও লো কহলো তুহি বনস্তে কালো বুলুছু পাই কাছে বাড়ি যে পৌঁছই বেঙ্গাবতী কুজে বাড়ি পচারই কাহার ঝিও কাহার কুমারী পরিচয় তোর দিওরে সুন্দরী পচারিলা পৌঁছিলা বাড়ি নৃপতি সমানে সংসারে নাই কে ক্ষেত্রে নাই ये संसार रे मोरी बड़ी क्षेत्री नहीं ना आलो विवाह करिबी तोते करिबी रानी राजी अछु कि नाही रे कह मितणी ओ रानी करिबी तोते मो सज गुना नाही तू आज्ञा बाड़ी कथा रे बेंगावती सम्मति कला दुही को भीतरे प्रेम भाव ओढिला चले प्रति दिन जे दुई जण आसंती बनस्तरे बुली पिका करंती बनस्तरे देखो हे फूल तोड़ती स्वादिष्ट फलमूल खाई बुलती प्रत्येक दिन रहस्य क्रीड़ा करी एही परि जानती देख दुहे करी प्रत्येक दिन देखा चाह हेले दुही को भीतरे प्रेम भाव बढ़ाइले दुही को भीतरे बढ़िला भाव पिरती बाड़ी बिचे बेंगावती हेला गर्भवती देखु देखु 8 मास बीती गला गर्भभार देख ताहार बढ़िला मंद कर्ण ऋषि ए कथा जानिले बेंगावती को जे डाकी पचारिले मंद कर्ण जेतलो गीता द्वारा गर्भ पाप गर्भ रहिबो कि केबे बढ़िला गर्भवास 8 मास होई गला गर्भ उच्च देखा गला मंद कर्ण ऋषि जानि देले बोले झियो बेंगावती कौन तो रूप कहीं विरूप देखा जाउछि मते कहिलु सत्य कथा कह
ମୁଁ ତୋର ବାପା। ମୋ ନା କଣ ଲୋ? ଏ ପାପ ଗର୍ଭ ତୋର କେମିତି ହେଇଛି କହ? ତୋର ଗର୍ଭ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଗେ ନଥିଲା, ଏବେ ଦେଖୁଛୁ। ତୋରେ ପାପ ଗର୍ଭ କୋଉ ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କହ? ତତେ ତ ବିବାହ ଦେଇନି, ଶାଶୁ ଘର ଯାଇନୁ, କାହା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଗର୍ଭ ହେଇଛି କହ? କିସ୍କିନ୍ଦିଆ ରାଜା ବାଳି। ଆଲୋ ଅବଧ ଜୀବ ଯୋଗ୍ୟ ମାନବେ ବଦ୍ଧ ନହି, ବାନର ଜାତି କି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲୁ କି ପାଇଁ? ଆଲୋ ଗଛରେ ଡେଇବା ଅଟଇ ବାନର, ଆଲୋ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲୁ ଆବର? କହିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ବାନର ମାଙ୍କଡ ଜାତି, ଚପଳମତି ମାଙ୍କଡ। ଆଜି ହଁ କରିଦବ, କାଲି କଣ କରିବ ନାହିଁ କରିବ ଠିକ ନାହିଁ। ଚପଳମତି ମାଙ୍କଡ ମାନବେ ବଦ୍ଧ ନହି, ତୁ ତାକୁ ହଁ କରୁଛୁ, ସେ ତତେ ବିବାହ କରିବ? ରାଜି ହେଇଛି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ବାଳି ପାଶକୁ ଗଲେ, ବାଳି ରାଜାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ବାଳି ରାଜା, ମୁଁ ଆସିଛି ମନ୍ଦକର୍ଣ୍ଣ ଋଷି। କିଏ ତୁମେ? ମନ୍ଦକର୍ଣ୍ଣ। କିଏ ତୁମେ? ଜଟିଆ। ମୁଁ ମନ୍ଦକର୍ଣ୍ଣ ଋଷି। ପ୍ରଣାମ ହଉଛି। ତମେ ମୋ ଝିଅ ବେଙ୍ଗାବତୀ କି ତମେ ଭଲ ପାଇଛ? ହଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ ପାଇଛ? ହଁ ହେଲା, ଭଲ ପାଇଛ ତାକୁ? ତମ ଯୋଗୁ ମୋ ଝିଅ ଗର୍ଭବାସ। 8 ମାସ ଗର୍ଭ। 8 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗର୍ଭବାସ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା, ସତ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ? ଜଣା ପଡୁନି କିଛି। ଏବେ କଣ ସତ୍ୟ ହେଇଛି କି ମୂର୍ଖ? ସତයි ମିଛ ମୋ ନାଁଟା କଣ ମୁଁ କଦ। ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ବିବାହ କରିବୁ ନହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ନାଇଁ ନା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ତ? ବିବାହ କରିବୁ ତ? କାଲି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଭଲ ସୁଭଲ କରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲିକି ବେଦି ସଜେଇଛି, କାଲିକି ଆସି ବିବାହ। କାଲିକି ମୁଁ ଆଇବି, ଯାଉଛି ମନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଋଷି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହି ଯାଉଛି। ଆମର ବେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି 40 ଲୋକ ଆଇବେ, ଆଉ ପରଜାତି 35 ଲୋକ ଆଇବେ। ଆମର ଏଇ 60-70 ଲୋକ ପାଇଁ ରାନ୍ଧାବାଡା କରିଦେଇଥିବ। ନ କହିଥିଲେ ଭୋକରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ ଦେଇ ନহে ବାଳି ରାଜା ଗଲା, ତାପର ଦିନ ଦେଖ ରାତି ପାହିଲା। ଏଣେ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ହୋଇଛି ବେଙ୍ଗାବତୀ, ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ହୋଇଛି ବେଙ୍ଗାବତୀ। ଗାଧୋଇବାକୁ ହେ ଯାଇଛି ଯୁବତୀ, ବେଦି ସଜାଇରେ ମନ୍ଦକର୍ଣ୍ଣ ଋଷି। ବିବାହ ଦେବାକୁ ସେ ତ ଜଗିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟଇ ଯୁବତୀ। ଗାଧୋଇବାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ସେ ଯାଇଛି। ଏ ସମୟ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେ ରାବଣ, ପୁଷ୍ପକ ଦାନେ ଯାଉଥିଲା ଡିରାଣ। ନଜର ପଡ଼ିଲା ବେଙ୍ଗାବତୀ ଉପରେ, ରହି ରାବଣ ଦେଖିଲା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଛି ଯୁବତୀ, ସମାନ ରୂପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସହଜେ ପର ନାରୀ ଚୋର ଅଟଇ ସେହି, ପୁଷ୍ପକ ଦାନଟାକୁ ଦେଲା ଓହ୍ଲାଇ। ବେଙ୍ଗାବତୀ ପାଶେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ବେଙ୍ଗାବତୀକୁ ରାବଣ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ କାହାର ଝିଅ ତୁହି ଅଟୁଲ କୁମାରୀ? ବନରେ କାଲ ବୁଲୁଛୁ କିପରି? ଆଲୋ ଲଙ୍କାର ରାଜା ମୂଲ ଅଟଇ ରାବଣ, ରାଣୀ କରିବି ରଖିବି ତୋତେ ଲୋ ଲଙ୍କା ଭୁବନ। ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତୁହି? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲଙ୍କା ଭୋଗ କରିବୁ ଯାଇ। ତାପର ଦିନ କଣ ହେଇଛି? ବାଳି ଆସିନି ବିବାହ ଗୌରୀ। ଇଏ ସକାଳ ରାତି ପାଇଲା, ଇଆଡେ ଋଷି ବେଦି ସଜାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛି। କିଏ? ବେଙ୍ଗାବତୀ। ଏ ସମୟରେ ରାବଣ ଯାଉଥିଲା ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ। ସହଜେ ତ ପର ନାରୀ ଚୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତା ପାଖରେ। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଦେଖିଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଥରେ ଓହ୍ଲେଇଦେଲା। ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯାଇକିରି ବୋଲା, କିଏ ତୁ? ବଣ୍ଡରେ କଣ ପାଇଁ ଏଡେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନେଇକିରି ବୁଲୁଛୁ ଏକୁଟିଆରେ? ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲଙ୍କା ରାବଣ, ତୋତେ ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଶୁଆଇବି, ଦାସୀ ପରିବାର ତୋ ପାଦରେ ଖଟିବେ। ତୋରି ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ କି ତୁ ବଣରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ? ବେଙ୍ଗାବତୀ କହଇ ଶୁଣରେ ରାବଣ, ମୋହର ସ୍ୱାମୀ ଅଟରେ ବାଳି ରାଜନ। କିସ୍କିନ୍ଦିଆର ବାଳି ଅଟଇ ମୋହର ସ୍ୱାମୀ, ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି। ଆରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବର ବେଶରେ ଆସିବେ, ବିବାହ ହୋଇ ମତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବେ।
কালি কণ্ঠ দেই যাইছন্তি ଆଉ অল্প সময় পরে সে আসুথিবে এবে মতে বিবাহী ঘরକୁ নেবে এড়ু করি ততে বিবাহ করিবি ନାହିଁ অতি শীঘ্র ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ যাও পলাই বেঙ্গাবতী কলা ମୋ ସମ୍ମুখରୁ তু মোর স্বামী হচ্ছে ভাଳି তাকু বিবাহ ততে বিবাহ করি পারিবি ନାହିଁ যেতেবেলে রাবণ এই কথা শুনিলা মন ভিতরে রাবণ বিচার কলা সহজে অসুর মায়া রাবণ জানই খন্ডে দূরକୁ রাবণ গলা পলাই সেটু খন্ডে দূরକୁ পড়েলা তো বালি আসিনি নিজ রূপটাକୁ রাবণ ছাড়িদেলা বালি রূপটা দেখ রাবণ হইলা খন্ডে দূরକୁ পড়েলা শুনিদেলা যেতলা বালি আসিকি বিবাহ বালি কোন আসিব বালি আসিয়া পূর্ব ইয়ে বলে বালি রূপକୁ পড়ে আসিলা কিয়ে রাবণ এটি বালি রূপ হইলা বলি মায়া না সেমানে চাইলে যেতলে তো রূপ সেমানে ধরি পারুথলে ইয়ে কোন গলা ছিল বালি রূপ ধরদেলা এনে বালি রূপ ধরি হে আসিলা রাবণ পৌঁছি গলা আসি ঋষি আশ্রম মায়া বলি ঋষি জানি ন পারিলে বালি বলি মনরে বিচার কলে বেঙ্গাবতী কন্যাকু আনিল কহি রাবণ সহিত ঋষি দেলে বিবাহ করাই কন্যাকু দেখ হে সমর্পণ বলে কন্যা ঘেরি রাবণ সেঠারু চড়িলা বলে হেলে ঋষি তো জানি না ইয়ে কোন জানি বালি বেশরে আসিলা বালি তো আসি বলি কইতিলা আসিলা গলা বিবাহ হলা বলি তাকু বিবাহ দেই দেলে রাবণ কোন গলা বালি বেশরে আসি তাকু বিবাহ ধরিকি চালি গলা ইয়াড়ে প্রকৃত বালি কোন গলা ইয়াড়ে বরবস সাজিকি আসিকি পৌঁছিলা বেন্ড বাটি বজেকি সমান এই পৌঁছিলা আসি রে বেন্ড বাটি লে আয়ো আয়ো দিলে તમે কিয়ে এ বেলবাটি রইজরে পড়ামানি পি রইব কিয়ে মায়াবী তুমি কোন মায়াবী কোন চিনি পাউন ମୁଁ ହଉଛି ମନ୍ଦକର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ମୁଁ ଜାଣିଛି দণ্ডবত অসুর ଦଣ୍ଡବତ ନାହିଁ ତମେ କିଏ ମାୟାବୀ କୁହ মু কিয়ে জানি পাউন মু হউছি বালি কিষ্কিন্ধ্যা নরেশ্বর বানর রাজা বালি ଇଏ କି ମୋ ଝିଅକୁ ଯୋଉ ବାଳି ବିବାହ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଧରିକି ଗଲେ কোন হলা ବିବାହ ଦେଲି ପରା ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତମେ ବାଳି କେତେଟା ବାଳି ଅଛ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ ମୋର ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବାଳି କେତେ ବାଳି ତମେ ଆସିଛ কেড়ে কর্ম কলু রে দতিয়া মো মাই পুডাକୁ তু কাগু দেই দেইছু রে হইরে মু দাও বনস্তরে বুলি বুলি তাকু লোভ করি রখিতে মো মাই পুডাକୁ কাউ দেই দেইছো ভুল করছ হে ঋষিবর মু হউছি বালি ପ୍ରକୃତ ବାଳି ତମେ মু হউছি প্রকৃত বালি কিয়ে নেই যাইছি মো মাইকিনা মু এনে দেখো রাবণ হে বেঙ্গাবতী কি নেবার বেলে পুস্তক দাନରେ বসাইলা সে কালে প্রকৃত রূপকু বেঙ্গাবতী দেখিণ উচ্চরে ডাক দেই করিলা ক্রন্দন গলা পরে সেটি দেখিদেলা নিজ রূপটা রাবণ যেতବେଳେ নিজ রূপটা ধরদেলা বালি সেটি বেঙ্গাবতী চিন্তালা বলে আরে রক্ষা কর হে বাড়ি বীর চোরাই নেউছি মতে রাবণেশ্বর রক্ষা কর মতে নেই যাউছি রক্ষা কর স্বামী রক্ষা কর হে বাড়ি বীর চোরাই দেউছি মতে রাবণেশ্বর এনে বেঙ্গাবতী ডাক বাড়ি কর্ণে পড়িলা হুঙ্কার হে বাড়ি বীর আরে বড় নারী চোর রে রাবণ চোরাই নেউছি মোহর রে নারী রতন রাবণ পাখে বাড়ি প্রবেশিলা যাই আরে মোর নারী বেঙ্গাবতী কি নেউছু চোরাই একা চাপড়ারে দশমুখ কর দেবল আরে হাত হাত তার ধরতু পাপিষ্ঠ রাবণ তোতে রক্ষা নাই আদি কাহিকে ও নারী বেঙ্গাবতী কি চোরাই করি ও মাই পুতরে নউ কা ভউন কি কেতে লোক ধর হইরে পর নারী তোর ওইটা খিয়া পিলা ছড়া শেষকু মো হইরে ঘরে বুয়াকু বনস্তরে বুলি বুলি 6 মাস গর্ভবাস করছি 8 মাস মো মাই কিনা ডউ তুয়া গানো তু তো তাও কোডি মিললা নি রে গলু মূর্খ পিলা মো ঘরে শেষকু মা মোর তকর বরু তুর আউ জন্ম হবার তো রে দে পিলা দণ্ডল পিলা শেষকু মো हे मोस्टरी मुबास मुबास हुई नहीं थी अरे पर नारी तोर ओइटा খিয়া পিলা আরে মু 6 মাস গর্ভবাস করছি আকু তু কি নিভি বাউ রে तू चाल हरी मोस्टरी চলিব হবো चलिबो हां हां এই আরে তা হাত ছাড়ে मोस्टरी मुबाई ও স্ত্রী এনে দেবী ধরিলা রাবণ গোটিয়ে মহিলা
ତୁ ଧରି ଝିକି ଦେଲେ ଦୁଇ ବୀର ବେଙ୍ଗାବତୀ କନ୍ୟା ଚିରି ହୋଇଗଲା ଗର୍ଭ ଚିରି ହୋଇ ପୁତ୍ର ଜନମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗ ଚିରି ହୋଇ ପୁତ୍ର ହେଲା ଜନମ ଅଙ୍ଗଦ ବୋଲି ହେ ପିଲାଟାର ନାମ बोले ये जो मझिरे थिला किए बेंगावती रावण गोटे पट धरला एटा मोर से बोला मोर ये गोटे पट झिकिला से गोटे पट झिकिला दी जण जातल समान रे झिकि देले ये बोले मझुरा फड़ा हे ये बेंगावती रहियो कि दी जण बलवान ये बोला मोर से बोला मोर ये बोला छाड़े से बोला छाड़े किए काऊ छाड़ीबा को नाही हेले जिमिति बेंगावती के धरि ये जियाडू झिकि देले से समान मझुरु बोल फड़ा हे सहजद 8 मास गर्भवास थिला अंगचिरी हिगिरी पुओटे जन्म हला तेनु ता ना हला अंगद अंगचिरी होई पुत्र हेला जनम अंगद बोली हेला से पिलार नाम बणे रावण बाड़ी देखि विचार कले अरे तोर जोगु मोर स्त्री रे मला बोलिले तो जोगु आगे मो पिटा मरियला अरे मु फिरी गिरी धरतिलु तू छाड़ी देला कथा तू गोटा अरे धल्लु मु फिरी धरतिलु तू झिकी देलु तू काई जा सुन मो बेंगावती मरियला किमिति रावण कहले तो जोगु मोर स्त्री मला तो तो मोस्टली मला मु नहीं थी तो अटकै रखिलु मु धरतिलु तो ओडाड़िया झिकी देलु दी फेड़ाई गला तियारी जो झिकले मु झिकली ए मो बेंगालो किमिति उठियो ये इदि उठियो हेले दी जण जाक युद्ध करिया को जतल बाहरिले ये बोला तो जो ये बोला तो जो जे रावण बाड़ी युद्ध करिया को बाहरिले ब्रह्मा सिंह पहुंची गला रे रोह रोह लाई तो जोगु होइतिला तो होइतिला तो जोगु आइतिला कले जीवन्या समंत्र जल सिंची देले पुनरपि ताहाकु देले जीवदान पुनि बेंगावती रे पाइला जन ब्रह्मदेव सामने विचार कले कन्या गोटिए अछि मो पाखरे दुई जण वर्तमान जे रहिले काहाकु कन्या देवी बोली विचार कले ब्रह्मा कौन कले आउ थरे ताकू पुनर्जन्म दे देले ए जो दी फड़ा को एकाठी करी जीवन्यास जल सिंचली पुनर्जन्म एडी ब्रह्मा विचार कले मु एबे करबी कोन झियो हला गोटी आंके दी जण दी पटे रहिले ए झियो एबे काहा को देबा एथर आपण माने विचार करन आपण माने विचार करन ए झियोटा एबे काहा को देबा आपण को देबा ना बाळी की देबा काहा को देबा मते दियो रो रो कोई छरे एडे ब्रह्मा कौन कले वेद को देखिले वेद रे जहा लेखा होईची पढिले वेद शास्त्र अनुसार लेखा होईची राजा रे तू छाड़ तू न छाड़ दी जन जा मु जहा को देबा कथा मु विचार करबी रो वेद शास्त्र रे लेखा हिची अरे राजदत्त भूमि रे पितृदत्त कन्या शास्त्र मध्य रे लेखा होईची सिना मंत्र बोपाठी रे लेखा हिची राजदत्त भूमि पितृदत्त कन्या आम पाखरे 100 भरण जमी अछि सत सरकार पट्टा न देला जाक जमी ऊपर हमर अधिकार नाही जागु पट्टा मिलिबो से जमी रे तार होची अधिकार एणु राजदत्त भूमि रजा जागु देइकिरी जदी सरकार देला जदी पट्टा देइ दियो बोले से जमी रे अधिकार अछि एणु शास्त्र कहूची राजदत्त भूमि पितृदत्त कन्या बेदी ऊपर बापा जाहाकु विवाह देइथिबो से कन्या ऊपर अधिकार होची ताहार केवल हेले झियो को पचारिबा झियो तते बेदी ऊपर रावण विवाहित ना बाली विवाहित हे बाली विवाहित तते विवाहला बेदी ऊपर किए तो बापा काहा को दान करछंती रावण एणु करी कन्या ऊपर अधिकार होछि रावण रावण बेदी ऊपर विवाहित बाली की कहले बोले बाली अरे पुओटा तो ओरस रे जन्म होईची ने नाम ने पुओटा को धरि तू जा एणु करी ब्रह्मा कहले बोले तू मंद कर्म कलु मंद उदर ऋषि पाखरे थिलु आज तो ना बेंगावती हबनी तो नाटी हबो मंद उदरी मंद कर्म कलु विवाह न होई पुओ जन्म कलु मंद कर्म कलु पुनी मंद उदर ऋषि पाखरे थिलु एणु करी तो राज बेंगावती न होई तो नाटी हबो मंद दोरी
ତେଣୁ ତା ନାଁ ଦେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କି ରାବଣ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଅଙ୍ଗଦ ରହିଲା ବାଳି ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗଦ ବାଳି ଔରସର ପିଲାଟା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ପୁଅ ଉପରେ ଅଧିକାର ହଉଛି ବାଳି ରାଜା। ଧରିକି ଯା। କିନ୍ତୁ ବଳିଷ୍ଠ ପିଲା ଦେଖିଛୁ ନା ପୁଅ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ମା ଦେଖିଲ ବିବାହ କାଳେ ବିବାହ ହେବା ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ଗର୍ଭରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗ ଚିରିକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାଁ ହେଲା ଅଙ୍ଗଦ।